خب درود هموطنای عزیز. امیدوارم که یکی شما خوب، صحت، سلامت و سربلند هم باشه. امروزه بگیم که صحبت میکنیم روزها در آسیا، یعنی با چی کار مشغول هستند. از نوارها و از دیگر جاها میبینیم، از اون جمله سخن امام علی رحمان که از اون جمله معلوم شد که امام علی رحمان هم در اینترنت شیشته، یعنی نوارهای انسانها را تماشا میکنه. تا که نوارهای روس‌ها را هم تماشا کرده است امام علی رحمان. پیش از در این مسئله صحبت کردن، مسئله که دین شو صحبت کرده بودم بگه و بسیار انسان ها و یک آدم بسیار کامنت ها کرده است. بعد دیگر انسان ها هم کامنت کردن. تشکر با همه کامنت کردگی ها. در مسنج ما بعضی انسان ها بگیم دوستا از دوستا نوشتن که اصلا همون کامنت های گویم که داش نام هست یا که بگیم که گپای غلط در حق زدگی است، همون را удалить که پاک کن. من در اون جواب دادم که نه، یعنی که من پاک نمیکنم کامنت ها را. سبب چی است؟ سبب بعضی کامنت ها را همون انسان در حالت ناگوار بدنش یا که بگیم که گپ درست درک نکردنش مینویسه، بعدا خودش удалить میکنه. من بسیار کامنت ها را نظر کردم، موندگی هستم و یک روز نیم روز میسته که خودش удалить میکنه. بعد او انسان تای گپ میفهمه که من چی گفته ایستادم. و انسانی که دیگر شیطان هست، گویم اونو دیگر همون وظیفهشون اغوا اندازی و تراوید کردن است. یعنی منتوسکی پخوتکا دارن و می نویسن خودشون، منتوسکی پخوتکا و удалить نمیکنن و معلوم است. پوستواش هم بیسته تا که مردم خودش قضاوت کنن که یعنی که ببینید اگر من همین فقط هم تعریف تفسیه و قرصک زنی را مونم، پس من از امام علی چی کم بودی دارم که در حالتی من تنقید удалить کنم. تنقید هست که من بعضا خطاگی هایی که دارم از همون تنقید ها میبینم، یعنی اصلاح میکنم، کوشش میکنم، حرکت میکنم برای همون من گویم تنقید ها را удалить نمیکنم. بیسته و خدمت میخوانم همه او را گویم و فرمانم دادگی هستم کنترل میکرده کانال برادر را نکنین удалить نکنین یگان چیز من بیسته فکر نظری او است. تنقید انسان را اصلاح میکنه. وقتی که تنقید برداشته نتونستی پس کسی را تنقید نکن. وقتی دشنام برداشته نتونستی کسی را دشنام نکن. میگن که سوزن اول در خود بزن بعد از او در دیگر کس بزن اگر که در نکرد. یعنی یا مثل توجیکی هم خیلی است. برای همه دوستای عزیزم من یگان کامنتری شما را تا امروز کوشش کردگی هستم удалить نکنم. اگر دشنام هم کرده باشین، یک گپی بگیم که اصلاح کننده هم نوشته باشین، تنقید هم نوشته باشین، من تا امروز گپ شما را удалить نکردم. هر سخنی که من میگم مخدم شاید اشتباه داره، اما از نگاه من مضمونی که من میخوام برسانم شاید بعضی سخنها را درست رسانده نتونم شما ده، یعنی که اون چیزی که میخوام برسانم شاید شما نفهمین امورم خیلی، شاید ما هم خیلی رسانده نتونم شما دیگه خیلی میفهمین. در حالت شما فکر نظرتون می نویسین. فکر نظر شما مهم است در همه جا، چی از تنقیدی باشه چی از تعریفی باشه. من بیشتر از تعریف زیاده تنقید دوست میدارم، یعنی که تنقید را اصلاح میکنه نه اینکه تعریف و تفسیه را. هم من برادرایی که اهمیت تعریف میکنن مثال گیریم و میفهمن درک میکنن، من یک لایکش میمونم تمام. و انسانایی که تنقید میکنن من قطعی و صحبت میکنم، کامنتاشون را جواب میتم، میگم خیلی کمبودیش بگو اصلاح کنیم و کوشش میکنم اصلاح کردن دا گفته جواب میتم. یعنی من از تنقید بگیم که
برای خدمت برنامه آیندهم ده چیزی میگیرم از تعریف نه. برای همون من بیشتر تنقید قبول دارم. چند قدر میتونین تنقید کنین، کمبودیش بنویسین، هر نواری مرا بهبودیش بنویسین، کمبودیش بنویسین. یعنی بگیم هر چیز برای شما ناخوش میاد او را بنویسین. من فکر نظر خودم میگم، پیشنهاد میکنم برای مردم او را چه قبول کنه اختیار داره. دوستای عزیز، درباره دین گپ زدگیم، خیلی آدمو بعضیاش خطا فهمید دشمن تاجیکی دشمن زبان تاجیکی نه، هیچ کس دشمن زبان تاجیکی نیست. در خودی با زبان تاجیکی گفتگی است، کورپت نگاه کده پا درست کن. یعنی که ما 400,000 سنایپر داریم، آهو را میزنه، نه او را زدن. چون چیا گفته ایستاده است؟ یک انسانی که دیپلمات باشه، یک انسانی چهره دولت باشه، خیلی او گپ عثمان بگه یا اون یا تا دیگر بلاگر دیگه بگه، خیلی من میگم بلاگر از گفتن میگیره هرچی، اما چهره دولت، نماینده دولت، از نگاه دولت پریمای اوگروز قتل کشتن نابود کردن ساختار یک کشور یا یک دولت دیگه ده آشکار دخالت میکنه، یعنی медиа قطعی ای уже смертный приговор است برای این دولت. یعنی یا حیات اینو قبول میکنن که تاجیکستان مراد مقصد نیتش همین است که برای نابود کردن ساختارهای افغانستان دخالت میکنه. یعنی این چیزا او در نظر میگیرن. ما در این معنا گفتم، یعنی زبان افغانستان بازم با تکرارم شد میگم دو زبان اداره میکنه، حکمرانی میکنه، یکی تاجیکی یکی پشتونی. خطور هم دیدین افغانستان پرزیدنتش آخران هم با پشتونی صحبت میکردن، با تاجیکی صحبت میکرد. یعنی که دو تا زبان قطعی آشکار صحبت میکرد و دو تا زبان اداروی است. میخوان یا تشه بگیرن یا تشه مانن. همین قسال مردم تاجیکستان تاجیک زبان ها در افغانستان حکمران بودن. تاجیک زبان ها اجازت داده بودن که دو زبان باشه، یعنی که پایمال نکنن زبان پشتونی را. امروز پشتون ها میخوان پایمال کنن این زبان ها، یعنی تمام نابود کنن. ایرا از نگاه دیپلماتی رساندن در کار از درونو که مثال برادرای عزیز اومدین قدرت دخش اومدین مالدیس دولت شما است، ما دخالت کردنی نیستیم، اما در اینجا از حسابی که ایرا باید تاجیکای افغانستان گپ زنن، ما نه. ما خیلی یک نوتا پیشنهاد کنیم که مثال همین قسال تاجیکا حکمرانی کردن بدن قدرت ده فارس زبان ها، تاجیک هم نگیم فارس زبان هم بگیم، اما زبان پشتون از بین نبردن، نگفتن که مثال گیریم یک زبان میکنیم زبان فارسی و دیگرش بگیم که در کار نیست، در حکومت در دیگر ساختارها زبان پشتونی قطعی در ساختارها کار میکردن. یعنی که وقتی که تو او را احتراف کردی، از یک طرف با احترام بفهمون همون را که بیا برادر عزیزی کار نکه، ما در اینجا اینه قدر تاجیک زبان داریم، فارس زبان، یعنی که برابر هست اینجا. اگر روز بگیریم 50 نه 50 گفتیم روسو یا 50 در 50 تاجیکی بگیریم اگر هستیم، یعنی 50 در 50 اینجا است. یعنی اگر 50% زبان پشتو استفاده بره 50% زبان تاجیکی، یعنی که همون چه خیلی بود همون زبان همون هم خیلی دوام بتین. ما شما دیگان چی نداریم، کمبودی داخلتون خودتون حل کنین. یک نوتای انسانی دادن در کار است، یک سخن انسانی رفتار کنی، همچون یک دیپلمات، همچون یک سیاسی انسان که یک چهره دولت دیپوتات نمیدونم این اوگروز از دهنی دیپوتات برآمد، یعنی که این فکر و عقیده خودی ساختار تاجیکستان است. یک دیپوتات که گپ گفت значит فکر عقیده همین ساختار تاجیکستان، یعنی ساختار امام علی رحمان همین است که باید در افغانستان دخالت کنن، یعنی نمونند. این خیلی کمبودی ها بگیم که اصلا وجود داره. متاسفانه گویم یک گروه دلبایاب های ما که به نام حکومت و حکومت دار هستند اصلا نمیدونن که از کدام طرف و چه خیل هست رفتار سیاسی، رفتار انسانی چی است. یعنی ما در یک ماه میزنیم در کار شو نابود میکنیم، میبروریم طالبورا. این اوگروزا است، اوگروزا ریال اوگروزا است. قرغز ای طرف دیستوده است که اوجا در افغانستان در 40-50 میلیون اهالیه، قرغز 7 میلیون میزنند نخ گفته نمیتونی تو میره طالبا میزنی با تمامی
чандин сол профессиональный чиш қати. Мана мега та ақидаи толиба поддерживать мекунӣ. Ман ақидаи на толибта поддерживать мекунам, на ақидаи тоҷикзабонои бигем чита. Ман ҳамаш да отрицать, яъне ки положительно рафтор мекунам. Давлатшонай, ватаншонай чӣ хеле хоҳанд мекунанд. Ман бигем ҳамчун ҳамсоя, ман ҳақ надорам дар хонаи ҳамсоям бирам устав установид кунам. дар ҳами зиндагиам дар як дом зиндагӣ кунемам, ман наметавонам дар хонаи ҳамсоям рафта устав установид кунам ки ҳамсоя ту саҳар явқота бихӣ, бегада явқота бихӣ, инайра бихӣ, ту дар хонат бояд намедонам дига хел гап занӣ, ту бояд ихелӣ кунӣ. хона хонаи ӯ аст. ту чӣ ба занта соати 5 қати мехезонӣ, ту чӣ ба гудакота соати бигем 10 то 10 хоб мекунам, бояд барвақт бихезонӣ. ин ҳаққа ман надорам дар хонаи ӯ гуфтанда. барои хонаи ӯ аст, оилаи ӯ аст, худаш медонад. ман қатъиу ҳамсоягарӣ мекунам. маргу маъракаи худои тӯиш да мерам, хизмат мекунам. ӯ рӯзи тӯи маргу маъракаи худои ман да меяд, хизмат мекунам. дар кӯча салом алек мекунам, дохили хонаи ӯ проблемаи ӯ аст. ҳами давлатам ҳами аст. ман ҳами мақсад қатъи гуфтам. аммо баъзе дуракҳо хай бигем кӯнфаҳмӣ кардан, дигар аммо задан шапидан рафтан ҳар тараф да хаяташ маълум буд бигем ки ӯ аммо полни рост дига гап наёфтааст, фақат аммо тамоми калимаҳош ба ҳақорат саршидагӣ ҳаст. гӯё ки ӯ бигем ки мара медона мешноса ё ки дигар кор мекуна. хулас яъне ки ин мақсади ман дина ҳамӣ буд. умедвор ҳастам ки имрӯз расонда тонистам ва боқимонда ана хулас дохили ватаншон аст. шумо ҳаққи дахолат кардан надоред дар дохили ватаншон ва худшон метавонанд ҳал кунанд. аз он ҷумла ӯ ҳам дар дохили ватани мо дахолат карданда ҳақ надорад. мо сохтормона сохтори эмомалӣ места ё ки чапа мекунем, инқилоб мекунем, рафтор мекунем, ӯ ба сохтор, яъне иваз кардани сохтори дуруни дохилии мо ӯ ҳақ надорад. ман шавам гуфтам ва ҳозирам такроран мегӯям. эмомалӣ раҳмон аз толиб дида 100 баробар ваҳшитару 100 баробари дигар бигем золимтару бигем чи аст. ярок қатъи омад соли 90 омад, то имрӯза ярок қатъи қапида истодааст. ин даъво имрӯз чизи тоҷикира дорад. хоб мегӯяд ки забони тоҷикира нобуд кардани нобудшавии забони тоҷикӣ дар рӯи дунё ин хиёнат шида истодааст. хоб майли қабул. мусалмонира ҳиҷоба ту нобуд кардӣ, намонди ҳиҷоба. дар мактабу мадрасаҳо рафтани ҳиҷоб қатъи ман ҳаст. там значит душмани исломӣ, душмани мусалмони паси хеле боша. риш ман аст гаштан, бале. сатр қатъи мактаб рафта метона, наметона. мактаб риш монда ҷавон мактаб рафта метона, наметона. дар идора метона ки риш қатъи кор куна, наметона. дар полис метона риш қатъи бигарда, наметона. ҳатто ки мактаби ягона карда, либоси ягонаи мактаб ки инсон ҳақ надорад дига либос қатъи мактаб рава. пас фарқи ту аз толиб 100 баробар ваҳшитар ҳастӣ ва 100 баробар золимтар ҳастӣ. чӣ ту имрӯз толиба мегӯӣ ки ваҳшиву золим асту дигар чиз аст? он коре ки ту кардаӣ ҳоли толиб кардагӣ нест. ба фикрам толиб 300 соли дига ҳукмронӣ куна. ин корое ки ту кардӣ дар ҳаққи тоҷик, дар ҳаққи тоҷик кардӣ. толиб дар ҳаққи тоҷик ҳоли ин кор кардагӣ нест. як тоҷик мухолифат куна, очаша бурдӣ зиндон кардӣ, очаша гуфти ҳам гапо аделкашак кардӣ. толиб ҳоли тоҷик муқовимат нишон дода истодааст. зани ӯро ҳоли чақа шидагӣ нест, очаи ӯро чақа шидагӣ нест. очаш дар ҳамҷа зиндагӣ дорад дар Паншер. фарзандиш карда истодааст, фарзандиш қатъи разбор дорад. очаш да кор надорад, ёки дигараш да. яъне ту аз толиб ваҳшитари ба ном демократ. ту бештар зарар ба тоҷик расондӣ аз толиб дида дар 30 сол. ту бештар як ҳамин забони тоҷикӣ гуфта гаштай халос. фарҳанги тоҷикиро аз байн бурдӣ, туёро аз байн бурдӣ, маъракаҳои тоҷикиро аз байн бурдӣ.
توی توجیکی را از بین بردی. خدایی جامگی هفت گفتیم گپو جمع آمد یک طبق نان صدقه همه چیزی تاجیکی و مسلمانی را از بین بردی. پدرنالار هسته دا دیگر دشمنتر هست در این دنیا یا نیست با زبانی تاجیک یا تاجیکستانی ها. حالی که طالب و هم او را ورده در روسیه مردی کار نکرده است، اکسپارتیر ود نکرده است است که برای روسیه دا کار کنیم پول روی کنیم خانوتون. تو 2.5 میلیون تاجیک در بدر کردی. از دست را توجیک گرفته در روسیه رفته گراجدانство گرفته است. تو توجیکی حمایت میکنی؟ تو زبانی توجیکی حمایت میکنی؟ کجا شکیده استی رفته قفات در یک جای دیگه؟ تا اول همون توجیک در وطن خودت احترام که؟ تا اول همون توجیک در وطن خودت حرمتش که؟ سالانه 10,000 تا 1,500 تا توجیک در روسیه کشته میشه و از دست میلادگرای روس میورنش تاجیکستان. توجیکی که در مرز تاجیکستان برای حمایت تاجیکستان مرده شد، امام همون توجیک بود. حکومت یا تعزیه بیان کرده نه خلان یک کلمه تعزیه گفته. این قدر شما توجیک دوستدار بدهین در افغانستان نیکی در تاجیکستان نه. و این قدر توجیک در بدر کردیم با اروپا و در دیگر جو از دست شما را یا توجیک نبودن یا توجیکی گم نمیزدن. یا شما توجیک داخل خودتون بدگیر احترام ندارین میرین توجیک افغانستان حرمت میکنین امروز. یا با یک گفتون خودتون در خودتون نشان دادنی که باز پول جدا کنه برای شما که شما توجیک حمایت میکنین در دنیا. خلاص بگیم که یعنی همین مقصد ها بود. اصلا بگیریم مقصد همین بود. امیدوار هستم که اگر دین پره نگفته باشم امروز با پره‌تر شید برای شما. و روس ها در آسیا صحبت میکنیم در مسئله روس ها در آسیا. روس ها در آسیا ما میبینیم همچنان که تاجیک ها ازبک ها رفته قرقیز ها در روسیه استرویکا کار میکردن، امروز روس ها هم اونچنانی که گریزه شدن اومدن در تاجیکستان ما استرویکا کار کرده ایستادن، در ازبکستان استرویکا کار کرده ایستادن، در قرقیزستان استرویکا کار کرده ایستادن. برای چی؟ برای اینکه او یکی او جا اومد باید زندگی کنه. نمیشه ما هم که جا اومدیم استرویکا کار میکنیم برای زندگی کنیم. یعنی اینجا دیگر ما با ابرزوان خدمون یا که با چیزی خدمون کارده نمیگیرن. من یاد جدا یک کارای چی در رفتم گفت تخصصت چی است، یعنی چی تخصص داری؟ خلاص که ما هم تخصصیت در کار دا بگیریم. گفتم ما میخوام ما تخصصی ما ریولوشنی رفتم چاپا کردن. گفت در تخصص ما در کار نیست. گفتم سرم کردن دا مثال گیریم. من چی گفتنی هستم؟ تیک توکر دیگر انسانو در همو بلاگر صنعتکارایی که روزی دروز تاجیکا خودش دیوانگیش مذاق میکنه فن فن کده از بالای یک انسانی کم عقل میخندین خودتون همتری میکنین بگیم که احمقی میکنین. واقعا هم این چیزو رو اولا بس کنین، اولا حاضر میگم که بس کنین و ویدیوی بدگیتون پول اودالیت کنین، کانالتون اودالیت کنین، تازه کنین از این خیلی ویدیو. اولین داغی که در تاجیکستانی رسوندن یعنی که همین فنگ فنگ بود. اگر امام علی رحمان قدر تاجیک از قدر زبانی تاجیکی را میدونست اول نمیاره من میکرد که میگه تو چیکار کردی تاجیک را مذاق داری تری؟ تو چی فان 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 کدا تری زبانی تاجیکی را مذاق داری؟ تو سوز نوار کدانی باشی نمیکنی دفشت زای پیشم دیگه نبینیم در یوتیوب. یعنی که یوتیوب یا را کنترل میکرد. یا که اونا قدم قربان رنگ همو سگا بطیوق میزن جیغ جیغ میکنن آواز شم همو هست همو قلقاش هم صنعتکار توی ارتیست اون همو تویا را تنظیمی بگیم که یک رقصا را میگو که این چیزا من است. یعنی که در شان تاجیک یعنی نامی تاجیک در دوغ میرسون. اگر که یا تاجیک دوستار میبدن، اگر یا که فرهنگ تاجیک دوست میداشتن، اگر که اینو مدنیت تاجیک دوست میداشتن، اگر اینو زبانی تاجیک دوست میداشتن تا این قدر تحقیر شوی مدنیت و فرهنگ و زبانی تاجیک در داخل تاجیکستان یا اجازت نمیدادن. با یا در تلویزیون میارن نشون میدن. با یا بنام اکتیار و استادن با در تاجیکستان عنوان استادی دارن اینو.
ана ино забони тоҷикиро дар Афғонистон мехоҳанд ҳимоя кунанд. имрӯз ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? Ростӣ яка шароити ман ё ки бигем шароит деку амун статусе бигем ки ман дар сиёсат ҳастам, ин чиз мада намезеба ки ин кора кардан. Атаги ҳунар ин чиро дорам. барои шумо сценариям дар кор нест. инсоное ки актёр аст, санъаткор аст, сценарий дар кор нест. ҳамин сценарий Равшан Ҷамшудер ки кардан тоҷикора, ҳамина мегирена Васяву Иван мекунед. ҳамун калимаҳое ки истифода бурдан ҳамуро тоҷикӣ мекунед. урус тоҷикӣ гап мезана, гап зада наметавонад. дета уруса меқапен ё ду тоҷика мегирен калаша краска зард мекунен, урус мекуненаш. ана ҳамун Равшан Ҷамшуда тамоми сценариша ба тоҷикӣ мекунед. урус меояд Тоҷикистон, забона намедонад дараз кор мекуна. ҳамун чӣ сценарий ҳаст, ҳамуро копия бигиренаш, фақат калимаоша тоҷикӣ кунен, дар ҷои Равшани Ҷамшуд Васяву Иван монен. Вася Иван ремонтировает, яъне ки ин тоҷикӣ мегӯй. Васия ва Иван дар пойтахти Душанбе хонаи Шабнами Сураёро, яъне ки таъмир мекунанд. ремонт ба тоҷикӣ чӣ мешавад? ремонт амира хакма қалығымда базан улад. ӯ мегӯ ки хонаи Ксения Собчак какада истодааст. ана мо мекунем хонаи Шабнами Сурайё. ремонт мекунад. ана баъд медрориш. ана мо абояч хеле клей кадагиай ё гап мезананд ку ам хел. начальника мега ку. ана муро уруса ба тоҷикӣ гап мезанони. лаис бобо гуфта. чӣ хел абоя клей кадан дар кор аст? чӣ хел кадан дар кор аст? яъне ки наму копия хечона мегирӣ. ҳамун стил одамои талант дорен, актёр ҳастен. мегӯм ку барои шуморо сценарий дар кор нест. слова яъне сухани сценарий дар кор нест. ҳамун Равшани Ҷамшуда аяк сар мегиренаш, аяк то охирша. полный рост Васяв Иван ремонтирует прекрасный город Кулябда, Хоруғда, Қирғантепада, ана хонаи мера ремонт мекунад, хонаи Рустами Эмомалиро ремонт мекунад. хулас Золотый рук Вася Иван анами сценарийра бигирен, анака тоҷикиш кунен, хичонда нишон битенак. агар ки шумо актёр бошед, агар ки шумо чихеле ки шуморо хел мазоқ кард мо шумора, бигирен бикунен. ман гуфта истодам, ман просто ко ая тараф вақт надорам, аз тарафи дигар бигем ки статус позволят намекунад. ман дар соҳаи кино, театр, актёрӣ мебудам. барои мара ман ҳичи намекунед. ягон чиз нест. ам як серияш, ам як чиша тамошо ки хонаи Ксения Собчака ремонт дорад. полни биги калимаоша айсар тоҷикӣ хонаи Шабнами Сурайёро ремонт мекунад. халос биги сёмкашка. хонаи Фарзонаи Хуршеда ремонт дорад. дута ӯ меган ку из Азия меган ку. шумо бигӯед из Россия. аз Россия ду усто Вася ва Петров, ё Иван. Вася қати Иван. раҳбарошон, прорабошон тоҷик. иҷа урусӣ гап намезананд, иҷа тоҷикӣ. ва маҷбуранд тоҷикӣ гап зананд. намедонанд тоҷикиро, шикаста гап мезананд, яъне ки лаҳҷа қатӣ. марҳамат бигирен, сёмка кунед. ин намихел просмотр мегирен, намихел лайк мегирен. гуфти ҳам гапо нам интернета чӣ хеле ки ҳамо кафондан интернета ба мазоқ кардани тоҷик. шумо бигирен аку урусоро мазоқ кунед. из далёки Москва ремонтирует хонаи Шабнами Сурайёро, хонаи мер города, хонаи олимпийский стадион ремонт мекунанд. Сочида гуфтаку Кулобда мекунанд. бигирен ремонтш кунед. навхели камбизон пушоненаш урусора. унам хел шумо ҳам нишон битен ки
о ҳаёт бумеранг аст. Мазоқ мекард яна ки имрӯз мазоқ мебинем чӣ хеле мазоқ мекунед. дорен ҳунар, метонен карда. ман дар ҳамин ҷамъ баъзе бародароро гуфтам ки биёен якта михел аз ҷавоное ки талант доранд як кастинг кунем, мисли ҳамон шӯхиҳои сиёсиро шӯхӣ кунем. сиёсиёра чӣ хеле ки дар Украина мекунанд ку мисол фақат депутатора, ҳукуматора, сохторора бигем ки ҳаҷв мекунанд. биёен гуфтем дар Тоҷикистон наметавонанд карда. биёен дар иҷа дар Аврупо мо як группа ташкил кунем, ҳамон чизи ана фақат мо ҳамон депутатҳо ҷаласаҳоро ва ғайраҳоро ҳамхел саҳнача карда, ҳамхел сиёмка карда ба тариқи ҳаҷвиш нишон битем дар чиз. Не ки намедонам ки бовар кунед иши мегрезанд, иши мегрезанд, ки қати мо кор мекуна, иш кор намекуна, ана бес ки иш ай гурӯҳай, иш ай гурӯҳай, хеле талант мо ай ки ҷо меёвем, ай ки ҷо мегирем. Абача биёен сар кунем, талант худаш меояд. ана ман наметонам, ана ман итареям, ана ман да туғри намегира. ман гуфтам биёен ман худ ман бозӣ мекунам дар ҳамон чизои сиёсӣ, ҳамон ҳаҷв карданда. ман худ ман бозӣ мекунам, ҳеҷ гап надорад. ки касби ман ҳаст, гуфтам актёрӣ, санъаткорӣ касби ман ҳаст. ман бозӣ мекунам, ягон проблема надорад. ҳамира ташкил кунем гуфтам. камтарак маблағ дар кор аст барои сохтан ва якчандта қисмҳои ҳамон ҷаласаҳои Эмомалиро, прикол кардани ҷаласаҳои Эмомалӣ. халос ҳамонро бигем чӣ кардан, омода кардан, сценариёша навиштан, тайёр кардан, аз ҷаласаш мегирӣ, тайёр мекунӣ ва сиёмка кардан, монтаж кардан. биёен ҳамира кунем мегум, немегӯям. не ки имрӯз бигирен Равшани Ҷамшуда, бигем ки Вася ва Иван, бигем ки работает в Таҷикистоне, бигирен сиёмка кунед. аз он ҷумла узбекҳо ҳам метавонанд ира кунанд. Вася ва Иван дар Равшани Ҷамшуд. Вася ва Иван ремонт мекунад дар Ташкент. бигем хонаи Юлдуз Усмонова ремонт мекунад. халос бигирен прикол кунед. шумоам шуморо то имрӯз намхели прикол мекард. чӣ хел милиса мея, документи мега, мазоқ мекуна, документ надоранд. бигирен шумо мазоқшон кунед. мон бифаҳманд ё ки буданшона, мон ҷои худшона, статусшона бидонанд ки ҳастанд. бигирен мазоқ кунед, документ бигирен, шумоам намхел сиёмка кунед. урус документ надорад, давай патенка бигирен дар иҷатам, кади дар сари мои кора бикунед. шумоам якта бачаи рус бигем ки на намедонам дар никоҳи рус дуромадагӣ аст. ҳақиқат тв будаст бои баъзеош, баъзе инсоное ки дар камен менависанд, ино дар никоҳи рус дуромадагӣ ҳастанд. ина чанд қадар забони тоҷикӣ ёки урус, тоҷик, бигем ки тоҷикҳо мазоқ шидан аз тарафи нашр раша. ҳукумат як нота дода тонист. ӯ ҳукумате ки имрӯз даъво дорад ки дар Афғонистон поймол накунед забони тоҷикиро. ҳамин нашр раша ҳамин гӯё ки ҳамин дипломатҳоро қатъиан аралаш карда ку кашидагӣ бар ин кард. мазоқ карда, здиватсия карда, як калима нота дода тонист ки шумо чӣ кор кардестед, миллати моро мазоқ кардестед, шумо забони тоҷикиро, тоҷика мазоқ кардестед гуфт. ва имрӯз ино мехоҳанд дар Афғонистон тоҷика ҳимоя кунанд. тоҷики Тоҷикистонро ҳимоя карда натонистаги инсон, ино забони тоҷикиро дар Афғонистон мехоҳанд ҳимоя кунанд. фаҳмиден ака чӣ гап аст? инам хел аст. дӯстои азизам, ҳамин масъалаҳо буд ки гуфтам ҳамроҳи шумо камтарака дар ин масъала суҳбат кунем, ва ҳам масъалаи динагӣ, ҳам масъалаи имрӯза. ва дар ҳамаи ҷо мо тоҷикистониҳо ё ки бигем ки мардуми Тоҷикистон як одат дорем, барои урус шида, барои пул шида, пули урус шида
бигем тоҷикоро ай квартира хезонда урус шунонда истодан. Барои чӣ? Барое ки тоҷик $70-80 мета моҳона, урус $200 мета гуфта. Як чира ҳеҷ вақт фуромӯш накунед. Дар ҳолате ки шумо ҳукумат ё ки тоҷикдӯсторое ки дар Афғонистон мехоҳанд тоҷикас пасанд кунед, имрӯз аввал ватана як бор нигоҳ кунед ки ин ҳодисаҳо шида истодааст ки тоҷик аз иҷора берун карда уруса дода истодааст барои пул шида. Шумо агар тоҷик ва забони тоҷикиро аввал ҳимоя кунед, ин аёро аввал контрол кунед ки дар дохили Тоҷикистон дар кӯча тоҷик намонаву урус пул дода дар хона зиндагӣ кунад. аввал наира контрол кунед шумо. аввал дар инҷа шумо тоҷика ҳимоя кунед дар дохили ватан. аввал забони тоҷику тоҷики гапзаниро дар ватан ҳимоя кунед шумо. на ин ки берун аз ватан дар Афғонистону дар дигар ҷо рафта гӯтиам гапо мо тоҷики забони тоҷикиро ҳимоя мекунем. дар дохили ватан забони тоҷикӣ дар кӯча монда истодааст барое ки пул надора, забони русӣ ки пул дора дар квартира зиндагӣ дора. ҳукуматдоро хиткунактон ягон грамм кор мекуна, хит кардестен чӣ шида истодааст. шумо куҷора ҳимоя дорен? шумо кира ҳимоя дорен аслан? кира? дар ҳолате ки дар дохили ватан тоҷик гап мезадагӣ тоҷикистони паспорти тоҷикӣ дорад, дар Тоҷикистон таваллуд шидагӣ инсон дар кӯча мемонад барои он ки ӯ пул дода наметавонад, пуле ки урус мета ва ӯро бозам як тоҷики дигар мехезонад хонашу, урус дамета хонада. Давай васияти живи пока я зарабатываю деньги. Барои пул ки шумо хитона фурӯшен, гуфти ҳамун гапо, хитон миллаттона фурӯшен, ватана фурӯшен, забона хитон фурӯшен. Имрӯз шумо дар Афғонистон ҳимоя мекунед забони тоҷикиро. шумо дар Афғонистон ҳимоя мекунед. рӯтон бовар ки лахча шуморо. барои ҳамон шумо ба ин коротон на ҳимоя карда метонед, балки зарари мешава ки бозам Афғонистон ба худ биёя, яъне ки ба Тоҷикистон бозам настроениё чапана мегардад. яъне рафтори тунд мешава, кирдори тунд мешава. мисли нами Қирғизистону нами ҳозира барин ана бигем ки проблемаи сарҳадӣ мешава, раҳо маҳкам мешава. имрӯз Ӯзбекистон гуфта истодааст ма прямои через Афғонистон бигем ки раҳи оҳан мегзаронам Покистон то Хитои тараф, Эрон то аму биромадани океана ман роҳи оҳан гатов ҳастам, тайёр ҳастам влажит кунем, якҷоягӣ бигзаронем. аз он ҷумла мегӯяд Қирғизистон қатӣ, бои хел меорем Қирғизистон қатӣ, Тоҷикистона нагуфт Шавкат Мирамонович открыто. барои чӣ? барое ки инами чорта девона истодагӣ аст дар ҳамун сари қудрат, вай дар Тоҷикистон ё дар кор нестанд ва ино ҳеҷ ка қатъи Тоҷикистон ҳамкорӣ намекунанд. проблема сари омадагӣ аст, аммо мардуми мо бечора дарк намекунанд ин чизора. инами ахмақа мебронанд бугӯ ки дар Афғонистон мо тоҷикоро дифоъ мекунем, баъд инаёро мегӯянд диден ҳукумат даже дар Афғонистон дифоъ мекунад. ба Афғонистон ҳам як қиёмати дига дар амраш мактаб нарафтагӣ намедонад зиндагӣ чӣ аст, ҳаёт чӣ аст. баъд унаво дар олмон гирифта омадагӣ дига ҷо омадагӣ баъд аиҷа истода мегӯяд ки Эмомалӣ Раҳмони пешвои тоҷикои дунё аст, барои Афғонистон гап зад гуфта мегарданд. толк нест аз ин чиз, ягон искра намета ин чиз. ин чиз ҳамаш як фантазияи холӣ аст, яъне ки мо худомона просто ахмақ карда дар ҳамин дунё мегардем. баръакс фардо зиён дорад, зиён дорад. имрӯза действаи ино фардо зиён дорад. мисли ҳамоне ки ҳозир Путин карда истодааст. урус бегаз бесвет бабушко дар хунукӣ пенсияшон 7-10,000, 17,000, 16,000 намераса зиндагӣ дар Тулаву дар ким ки ҷои Россия ҳам қадар калон аст. ҳамаш гуфти ҳамо дар азобу хитоб зиндагӣ мекунанд. ин рафта дар Украина забони русӣ ҳимоя дорад. представить кунед, миллиард долларра ракетаву тиру туп расход карда забони русӣ ҳимоя дорад. рус дар дохили Россия ку мурда истодааст. ай гишнагӣ, ай ташнагӣ,
بگیم ای خنکی نه گاز داره نه دیگه سویت داره نه زندگی داره و برین نه راه ندارن راه بگردن анами тари раҳош дидесте на дохили Россия ҷазирбодай рафта дар Украина у рус ҳимоя дора забони русӣ мы защищаем русский язык аки ино ҳам аз ино гирифта гӯё ки бигем ки ҳамо тақлид карда истоданда инора тақлид карда истоданд тоҷик дар дохили тоҷикистон бехона бедар 30 сол мешавад тоҷик свет надора 30 сол мешавад тоҷик отопление надора забони тоҷики дохили тоҷикистон надора отопление мардам светошон мефурӯшанд отоплениешон нест баги гов ҳаёт мебаранд мардами тоҷику тоҷик забон дар дохили тоҷикистон ай кунтиё мераванд дар афғонистон ки тоҷик ҳимоя мекунанд забони тоҷикӣ ҳимоя мекунанд представит кардестен шумо худтон чи аст медонед амира як бор худтон ҳамчун инсон бишинед просто гуфти ҳамо гапо ана ҳақорат нанавис бародари азиз менависи як намедонам шояд очат хондеста боша ҳаминҷа як инсоф хати бинавис комментарията инами аст ина тарбияи тоҷик ина тарбия ай хича тарбия карда натонистаги инсон рафта мехоҳа афғонистона тоҷикоша тарбия куна ина тарбия бидроен ол тикток да бидроен аҳволи тоҷикора бибинед чӣ кор карда истоданд дар тикток боя намуди батл доштиян ба якдигариш ақораткунак будааст дашномкунак якдигара инаи ҳукумат тоҷик ҳимоя мекуна забони тоҷикиро дар афғонистон мехоҳа барава ҳимоя куна гӯё ки тоҷикистона буд кард биен аввал мо ай хидмона кунем биё аввал тай куни хидмона тоза кунем биё аввал ватани хидмона обод кунем битеку мардум да отопление ки афғонистона тоҷикоша ҳимоя карданда ҳамин тоҷикзабонои тоҷикистон будаги да отопление ки бите ё қиинай ҳама отоплениеро кардан бикику чӣ маъю ки тоҷике ки дар афғонистон забони тоҷикӣ ҳимоя мекунӣ инам хеле камбудиҳо ҳамватанои азиз қурбони чорни глазаи ҳар яктаи шумо мана ростӣ ҳамин бигем ки дар ҳамин масъалаҳо хостум камтар суҳбат кунам қати шумо барои вақт доштум камтар кард ангатон магазин рафта дромад ма иҷа шитагӣ дар парковка гуфтам ки қати шумо биё дар ҳамин масъала конкретна суҳбат кунем агарна савол агар хоҳем савол навиштан савол бинависем дар ягон ҷои нафаҳмидагитон бале дохили тоҷикистон ҳама пири зиндон бигем ки тоҷик шидагӣ аст то забони тоҷикиро дӯст медорӣ чӣ баи тоҷикоро зиндон кардӣ чӣ ба зиндон кардӣ ёра ҳамаша мешид ҷарима кунӣ мешид кор бифармонӣ мешид намедонам условнаш чӣ кунӣ мешид бигем ки огоҳӣ медодӣ як бор сар медодӣ ҳама ира зиндон намекардӣ ин охиро инами журналистҳо тоҷик набуданд бурдаи зиндониш кардӣ фарзандои во тоҷик нестанд забони тоҷикӣ гап намезананд ай падарошон ҷудо кардем шумо рафта дар афғонистон тоҷик ҳимоя мекунед забони тоҷикӣ ҳимоя мекунед ин бадбинӣ ба тоҷик нест ба тоҷики афғонистонам ба тоҷики тоҷикистонам ба тоҷики эронам ба тоҷики дунёям ин бадбинӣ нест ин чизе аст ки мо худмона набояд шарманда кунем ай пишти нами чорта ахмақ ҳози ҳукумати афғонистонию мардуми афғонистонию дигар инсонҳо берун аз тоҷик дар уҷа ҳазора зиндагӣ мекунанд дар уҷа дигар миллатҳо зиндагӣ мекунанд берун аз ӯ медонед мо дар ҳама худмоно шумру карда истодем шумру просто ҳамин ҳақиқат тв будааст ҳаминро бигирен илтимос ҳамин
комментша маҳкам кунем. И бовар ки дар ҷонам раст инами як гапш қатъи ами копировать карда монда истодастам як калимара дар ҷон задам игудак. фаҳмидена ки дӯстои азиз. Хулас агар савол павол надошта бошен гуфти ҳамун гапо подпискара ку танка вори биҷиқинаш жилетиш накунем. Оянда Тоҷикистона мо тақдирша иваз бояд кунем. Бояд Тоҷикистон отопление бигзаронем. Бояд мардум ҳаётшон ба гии гов намона. Яъне ки аввалин чиз, аввалин Туркманистон, Узбекистон тайёр аст ки барои Тоҷикистона газ бита, яъне ки бо онҳо мо метавонем суҳбат карда газ гирифта. Ягон мушкилӣ надора. Аз он ҷумла Қазоқистонам бигем ки ба онҳо мо метавонем ки ҳамкорӣ кунем, газ бигирем. таъмин кардани мардуми Тоҷикистон аз камбудиҳо бояд мо шумор кунем. Дар 30 соли ҳукумат натонистанд ва агар метонистанам нахостан ин кора кардана. имрӯз инҳо хеста гуфти ҳамун гапо тоҷикзабони Афғонистон ҳимоя кардани аст. худо нигоҳбонтона, барои ки ҳамун инами як кӯдак бисёр дар нерви расидиста як ҳақоратш мекунад мерава. манам бачаи кӯчаям гуфти ҳамун гапо ичерес чӯри бад нашава. ҳам як калимаро як бор навиштӣ бас будагист. ана ай контрол набуроем, пака дар контрол истодагӣ ҳастем. ҳаминҷа агар саволотон набоша мо бигем ки хайрхиш мекунем. фикр назаротонро зери коммент интизор мемонем. ҳамватанои азиз, дар бораи актёру санъаткору мехоҳанд ки агар навор кунанд, навори ҳаҷвӣ кунанд, пас навори ҳаҷвӣ ҳаст. ягон сценарий дар кор нест. нашрашара мегирен ҳамаша Равшан Ҷамшуда Васяв Иван бигем дар Тоҷикистон забони тоҷикиқатӣ перевод мекунен. анаму стила съёмка мекунен, монтаж мекунен, мепартоен. агар шумо накунен як рӯз ман худу маҷбур мешавам ки худу мегирем мекунем дар ҳамҷа. дига илоҷ нест. як монтаж мекардаги ман ҳамин соҳаи монтажа бовар кунед намефаҳмам. ростша мегӯм, намефаҳмам ман монтаж кардам. агар ҳамин як монтаж мекардаги мебуд кӯли ман бисёр корора мекардам. ҳамин калимаҳои Эмомалӣ дар ку як қиёмат гап монтаж карда мешава, як қиёмат кор монтаж карда мешава. не ки афсус ки мо амон монтаж наметавонам. иншолло худо хоҳ ҳамун монтаж мекардагиҳо бигем ки пайдо шава ва ҳал кунем. бародари ҳамин ҳақиқат теваи ки илтимос ташаккур ба май хеле ҳақоратам карди рӯса ҳамин ба ҳамин мавзӯъ ягон чи нависӣ созтар мешидам. қадар суҳбат кардем омадем ба ҳамин мавзӯъ. ва бигем ки агар бачаҳои монтаж мекардагӣ боша, бачаҳои бигем ки дигар чизҳо боша, охирон суханои Эмомалӣ дар ҳамиҷа будагӣ гапош ва дигарош дар ин боро ҳамкорӣ кунем. дигар наворо ҳам ҳаст. мисол гирем Эмомалӣ Раҳмон навоя Мусфеда мега бобия док мега ку илои амин мега реска мебари наво авоси ғармира мемонӣ. кафтар кавгора ҳуй кадестайку мега кавгбозӣ наки до додагиайку ба ҳамин кавгбозиёт мегирам фалонат мекунам мега кавгора чи қағам метӣ мегири наму навора дои аббоса мемонӣ дар борош. ҳамин любой ҷода ҳамин Эмомалиро дақшкоме до кадагиай дои аббоса мемонӣ илои амин мега ту чи қад тоҷикора ғам метӣ, ту чи қад тоҷикора азоб метӣ. тамоми нами чандта чизое аст ки приколе ки бигем оддитарин чиз аст. Эмомалӣ до мепурса, Аббос дош мета халос. ва Эмомалӣ кавгора сар дода истодааст, Аббос дар бораи кавго ҳам до дора мемони Аббоси ғармира до метаку мега кавгора ғам натӣ. тоҷикое ки мардикороe ки дастанд дар Россия дар даруни заминову дар очиратҳо дар дигар ҷо истодагӣ навор зиёд аст. навори Эмомалиро мемонӣ, навори ира дар мобайн айду тараф дута навора мемонӣ. мисол чиёра
در مابین صورت همونی در مابین عباس همونی عباس دوم میته میگه توجیک چی قط غم میتی توجیک را همین میخپمود میگه ما عباس کشت میکنم اوروق میزنی میگه بوی عباس میبروی ایدانت خلاص این همین چیزایی هست که پریکولوی هست که اگر داشنوم هم داشته باشه امام علی دمی ارزه ایو را منتاج کردن یگان پروستا میکردگی آدم همون ایده زیاد است درست هم میکرده منتاج میکردگی انسان همین چیز در کار است من همین چیزا رو پروستا ندارم همین شرایط هم ندارم وقت هم ندارم و بگیم همین هنر هم ندارم منتاج کردن ما در همین قرار زندگی میگم کاریکاتور یگان کوری تری چیز کردگی هم نیستم و نمیکنم نمیدونم همین چیز همین هنر ندارم تکنیک ده همین هنر من ندارم بو سلامت سربلند خونتون بود باشه فقط بچهای монтاژ میکردگی باشه بگیم که با مامون تیمورا بگیم که بنویسین ان که یک команда تشکیل کنین یگون برادر بگیم مامون ответственный همین کار دمیمونیم جواب گو و команда باشه که تئاتر کینو صنعت بفهمه چی است و از همینجا بگیم که بگیرن همین کارو را جابجا کنن میگم که دیترین چیز نمو امام علی کاوک سر داده استود است عباس یا دوی کاوک داره میگه چی کاوگو رقم میتی کاوگو چی گناه دارن میگن یا قرات دیگه میکنه اون امورا در همون جمع گیری монтاژ میکنی میمونیش تمام امام علی همون کاوک سر داده است عباس نصیحتش کرده است که کاوک بازی نکن کاوگو رقم نتی تمام میادیترین همه بسیار چیزا هست بسیار ایده ها میوی همون حالتی نوارو را میبینی بسیار چیزا میوی که نه را монтاژ کنی زور میشوه نه را مونی زور میشوه نه که متاسفانه اما خیلی چیز نیست شلو سلامت سربلند بچهای монтاژ میکردگی چوتکا باشه اگر بنویسین در کامنت یک گروپ تشکیل کنیم و در همونجا یک کس مسئول مونیم و همین چیزا را پولنی کوفته همین نوارو را بگیم هم گروپ آدمی پارتویم کدومیش در کدومی монтاژ کردن در کار است می نویسیم شما در همونجا монтاژ میکنین الوهیده یک سایت دیگه هوی میکنیم سایت الوهیده بگیم یعنی یوتیوبی و فیسبوکی الوهیده سایت هوی میکنیم پریکول تیوی میمونیم یک تا فهمیدین یا که حجو تیوی اونجا فقط حجو میروه هم خیلی حجوایی که монтاژ میکنیم در همونجا تلاش کردن میگیریم رفتن میگیرم سلامت سربلند خانواده باشین دوستای عزیزم دیگر وقت شما را زیاد نمیگیرم 47 مینوت هم قطع شما گپ زدیم یگان سوال پاول هم ننوشتین دیگه کردیم استودیم برو فهمو بده گپی ما هر دی طرفش خدا نگهبانتون باشه خونتون بود باشه هر چیزی که میشه بازم گپ میزنیم در آخر ما گفتنی هستم که امام علی رحمان دستروچنای депутатای بگیم که نه کایفلوی کایفالی تا بگی پول نیروز تاری کایفالی ها را ای چیز ای حکومت نابود تو که از پشت این خیلی کایفالی و کایفلو و کایفشوها فردا بین مردم توجیک و بین توجیکستان و بین مردم افغانستان کنفلیکت نبرویه ما طلب میکنیم نیمه دلنا اینمی کایفلو را اتستافکشه از امام علی رحمان شما همت بنویسین صورت همین را مونده توجیکستانی ها پروستا اتستافکای نمی را اتسترانین پولنی دور کردن همین را طلب کنین ای امام علی رحمان مایلی تین پریزیدنتی مایلی رهبری توجیکوی اما اینه انسانه نیمه دلنا برای نمی گپش برای نمی کورش که ما سنایپریستو داریم ما افغانو را میزنم میپرونم ما دایمو میزنیم یعنی که پریموی جنگ تبلیغ کردنش باید نابود شوه حکومت ای قدرت این چیزا حتما هر یک تا در فیسبوک بنویسین طلب کنین یا تا نمیتاری احمقا را از حکومت نابود کردن ده بیاین طلب کنیم که ببینیم امام علی میکنم ریاکسیا را یعنی реагировать میکنه ای کار نابود میکنه یا نمیکنه یا کی میسته اگر بیسته значит این عقیده حکومت است نه عقیده ای پیش خودش значит گپ زدگی نیست اگر ای از پیش خودش گپ زده باشه پس امروز دستروچنه پول از تمام لوازم دولتی دپوتاتی بیکار کرده پول روز
بگیم که دستویدن کرده شوه از حکومت از پارلمان برای در مردی کار بزرگ چخت بیسته مردی کاری کنه تگده ایتری انسان در رهبریت در کار نیست. چه گفتین دوستای عزیز؟ جقیدن فیسبوک ده همه کسا صورت امیر مونده از امام علی رحمان احترامونه بنویسین. محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. یعنی این انسان سخنهای تروریستی گفتن، یراق و تیر کشتار با این گپای گفتگی ما قطعی مورا تروریست گفت وطن سر کردگی است. یراق کشتار سنایپر تیر نابود کردن ساختار یا که بگیم که یک چیزی که امروز کمی قبول داره کمی قبول نداره دولت است، حکومت در دستشون است یک دولت. بگیم که در این چیزا این سخنو را گفتن یعنی انگیزه های بگیم که بین دو کشور چی انداختن بگیم که پروتیف کردن دو کشور با یک دیگر بگیم کنفلیکت پیدا کردن همه همین سخنوش اکستریمیزی بود تروریستی بود سخنوی اکستریمیزی بود اغوا اندازی بین دو ملت بود. با همین سبب ها ما طلب میکنیم شهروندای تاجیکستان از تمام دنیا که اینه کیف الله را یا کیف الله زاده را بگیم که نابود کنه از وظیفه. پول نیروز پول نیامو چیزی سیاقتی بنویسن که دیگه در یگان ساختار دولتی کار کردن نتونه، حتی که معلم شده دیگه کار کردن نتونه، فقط در استرویکا завод برای کار کنه یگان رابطی شده. طلب میکنیم سر کردیم طلب کنیم روزی ما هم در فیسبوک میمونم یا تا پست و شما کوشش کنین بجقین فیسبوک در پست داره بنویسین همه تون خونه تون بود باشه. دیگر وقت شما را زیاد نمیگیرم.